मैंने 17 साल बूढ़े और 16 साल लड़की को घर किराए पर दिया। मैं समझी ये बच्ची और बूढ़ा बाप बेटी है, मगर उस वक्त मैं हैरान रह गई जब वो लड़की बोली ये मेरे शौहर हैं। फिर मैं चुप हो गई और कुछ न कहा। अगले रोज रात को मुझे उस लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती रहीं तो मैं डर गई। और फिर अगले दिन मैंने उस लड़की को अपने घर बुलाया तो वो मुझसे गले लगकर बहुत रोई और कहने लगी, बाजी मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। फिर मैंने छुपकर एक कैमरा उनके घर में लगा दिया। फिर अगली रात कैमरा चलाया तो मेरी रूह लरज़ गई। वो बूढ़ा तो मुझे अपना घर किसी शरीफ फैमिली को किराए पर देना था, क्योंकि मैं अकेली औरत थी और भरी जवानी में बेवा हो गई। अचानक एक दिन एक बूढ़ा आदमी और एक लड़की घर देखने आए तो मैंने फ़ौरन उन्हें घर किराए पर दे दिया। मैं समझी कि बच्ची और बूढ़ा बाप बेटी है, मगर उस वक्त हैरान रह गई जब वो लड़की बोली ये मेरे शौहर हैं। मगर अब हर रात मुझे उस लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती तो मैं डर कर जाग जाती और फिर सुबह फजर के बाद नींद आती। अब मुझे लगने लगा जैसे उस लड़की पर कुछ जुल्म होता है। मैंने बूढ़े आदमी से छुपकर उस लड़की को अपने घर बुलाया तो वो मेरे गले लग कर रोती रही, बेहोश हो गई। कुछ देर बाद होश आया तो बोली, बाजी अगर मेरी मदद करना चाहती हैं तो मेरे कमरे में कैमरा लगा लें। कैमरा लगाना तो मुश्किल था। मैंने अपना मोबाइल दिया और कहा इससे वीडियो रिकॉर्ड कर लेना, मैं पुलिस को दिखा दूंगी। वह मान गई। मगर अगली रात जब मैंने वीडियो देखी तो जान निकल गई। अदनान के जाने के बाद मैं भरी दुनिया में तन्हा रह गई थी। रिश्तेदार भी साथ छोड़ गए थे। मैं थी और पहाड़ जितनी लंबी ज़िंदगी समझ नहीं आता था कि अब मैं क्या करूं। आज फिर रात के वक्त कुत्ते भौंक रहे थे और उनके भौंकने की आवाज़ सुनकर मेरा दिल दहल रहा था। शायद अदनान की ज़िंदगी में भी भौंकते होंगे, मगर जब मेरे सर पर शौहर का साया सलामत था तो किसी चीज़ का डर नहीं था, ना ही कभी कुत्तों की आवाज़ इस तरह से खौफ में मुब्तला किया करती थी। अब तो एक एक लम्हा सदियों के बराबर लगता था और यूं ही आंखों से आंखों में रात कट जाती थी। मैं सोचती थी कि अगर घर में चोर घुस आए तो मैं क्या करूँगी। आजकल तो चोर घर के सामान को लूटने के साथ साथ औरतों की इज्जत के साथ भी खेल कर जाया करते हैं। मैं बहुत परेशान थी। सारी रात मुझे यही डर लगा रहता था कि शायद ये कुत्ते चोरों को देखकर भौंक रहे होंगे। मैंने अपने खौफ से बचने का यही हल निकाला था कि मैं अपने घर के ऊपर वाला पोर्शन किराए पर चढ़ा दूँ। यूँ मुझे सहारा भी मिल जाएगा और इस महंगाई के दौर में चलो 4 पैसे भी मेरे पास आ जाया करेंगे। मैंने अब इस मंसूबे पर अमल करने की ठानी थी। यूँ तो मोहल्ले में कभी कभार ही निकला करती थी। आज मैं ख़ास कर आसपास के घरों में गई थी। मैंने एक एक फर्द से ये कहा था कि अगर किसी को किराए के लिए घर की तलाश है तो उसे मेरे घर भेज दीजिएगा। शर्त यह है कि किराए के लिए आने वाले लोग शरीफ हों और मैं किसी तरह अकेले शख्स को घर किराए पर नहीं दूंगी, बल्कि कोई फैमिली ही आए। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी इस कदर जल्दी सुनी जाएगी। शाम के वक्त मेरे घर में 2 लोग आए। एक बुजुर्ग था और उसके साथ एक जवान लड़की आई थी। मैंने उनको ड्राइंग रूम में लाकर बिठा दिया था और बोली, मैं आपको जानती नहीं हूँ, इसलिए आपकी तशरीफ़ आवरी का मकसद जानना चाहती हूँ। वो बूढ़ा शख्स कहने लगा, दरअसल आपने कहा था कि आप अपने घर को किराए पर चढ़ाना चाहती हैं। हमें भी रहने के लिए ठिकाने की ज़रूरत है, इसलिए यहाँ पर आ गए। मैंने सर हिला दिया और बोली, ठीक है, मुझे वैसे भी किसी शरीफ फैमिली की तलाश थी। ये तो अच्छा हो गया कि आप बाप बेटी मेरे घर पर रहेंगे। मेरी ये बात सुनकर उस बूढ़े के चेहरे के ज़ाविये ही बदल गए। फिर वो लड़की जल्दी बोली, नहीं नहीं, ये मेरे वालिद नहीं हैं, बल्कि मेरे शौहर हैं। ये अल्फाज उस कम उम्र लड़की ने अदा किए थे। इस सारी गुफ्तगू में वो पहली बार बोली थी। मुझे बेतहाशा शर्मिंदगी हुई थी। मैंने तो कभी भी बेमौका बात नहीं की थी। न जाने आज मुझे क्या हो गया था। मैंने जल्दी से माजरत की और बोली, मेरी बात आप लोगों की दिल आज़ारी हुई है, मुझे माफ़ कर दें। इसके अलावा मेरे पास कहने के लिए और कोई अल्फाज नहीं थे। वो बूढ़ा शख्स बोला कि कोई बात नहीं बहन, आप ये बताएं, आप हमें ये घर किराए पर देंगी। मैं बोली, क्यों नहीं, मैं अपने घर का ऊपर वाला पोर्शन आपको देती हूँ। तब उस शख्स के चेहरे पर इत्मीनान भरी मुस्कुराहट फैल गई। मैं मुस्कुराकर उसकी बीवी की जानिब देखा तो उसे देखकर कुछ लगा जैसे वो बहुत परेशान हो, घबराई हुई हो, उदास भी हो। मगर मैंने सर झटक दिया कि शायद ये मेरा वहम है। खैर, मैंने उन लोगों को ऊपर वाला पोर्शन दिखा दिया, जो कि उन्हें बहुत पसंद भी आ गया। किराए की बात हुई तो जमशेद साहब मुँह मांगा किराया देने को भी तैयार थे। ये मेरे लिए खुशी की बात थी।
میں نے اوپر والے پورشن کی چابی ان کو تھما دی اور اطمینان بھری سانس لے کر نیچے آ گئی تھی۔ میں چاہ کر بھی راحیلہ اور جمشید کو اپنے ذہن سے جھٹک نہیں پا رہی تھی۔ راحیلہ بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی، نہ جانے اس کے والدین کی ایسی کون سی مجبوری ہوگی جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی پھول جیسی بچی اس جمشید کو دے دی۔ مجھے راحیلہ میں اپنی چھوٹی بہن نظر آ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ چلو اب تو یہ یہیں پر رہے گی تو میں اس سے سب کچھ جان لوں گی۔ خیر شام ہوئی تو مجھے میری امی کی پرانی روایات یاد آنے لگی تھی۔ جب بھی ہمارے محلے میں کوئی نئے لوگ آ کر بستے تھے تو امی ایک پہر کا کھانا ان کو ضرور بنا کر دیا کرتی تھی۔ وہ یہ سوچا کرتی تھی کہ نہ جانے ان لوگوں کے پاس چولہا چوکی کرنے کا پورا انتظام ہے بھی یا نہیں۔ میں بھی کچن میں آ گئی تھی۔ پہلے تو میں ایک بندی کا کھانا بنایا کرتی تھی، لیکن آج میں نے 3 لوگوں کا کھانا بنایا تھا۔ میں نے اچھے طریقے سے ٹرے سجائی اور اوپر کی جانب چلی گئی تھی۔ میں نے دروازے پر دستک دی مگر کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ اب میں یہ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ میں نے اوپر آ کر نہ جانے اچھا بھی کیا ہے یا نہیں۔ مجھے ان لوگوں کو اس طرح تنگ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں واپس لوٹنے ہی لگی تھی جب دروازہ ایک دم سے کھل گیا۔ سامنے ہی جمشید کھڑا تھا۔ اس نے میرے ہاتھ میں ٹرے دیکھی تو کہنے لگا، بہن آپ نے بلا وجہ تکلف کیا۔ میں مسکرا دی اور بولی، نہیں اس میں تکلف والی کون سی بات ہے، پھر یہ تو میرا فرض بنتا تھا۔ ویسے بھی اسلام میں ہمسایوں کے بہت حقوق ہیں، اور پھر آپ لوگ تو میرے ساتھ ہی رہنے لگے ہیں، مجھے اتنا تو کرنا ہی تھا۔ جمشید صاحب بولے، دراصل راحیلہ کھانا بنانے ہی لگی تھی، آپ نے خواہ زحمت کی۔ میں بولی، آج کے دن راحیلہ آرام کر لے، ویسے وہ کہاں ہے، میں ذرا سا اس سے سلام دعا کر لوں۔ اتنا کہہ کر میں لاؤنج میں داخل ہونے ہی لگی تھی کہ وہاں ایک دم سے میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بولا، دراصل راحیلہ سو رہی ہے، اس کے سر میں بہت درد تھا تو میں نے کہا کہ تم سو جاؤ، اب اگر وہ آدھی نیند سے بیدار ہو گئی تو اس کی طبیعت بگڑ جائے گی، وہ بہت ہی نازک سی ہے، کچی نیند سے بیدار ہو جائے تو اس کی حالت گیر ہو جاتی ہے۔ میں نے سر ہلا دیا اور واپس نیچے چلی آئی، مگر میرے ذہن میں ہزاروں قسم کے سوالات نے سر اٹھا لیا تھا۔ میں تو یہی سوچتی رہ گئی تھی کہ جمشید نے ایک ہی لمحے میں کیسے بات بدل لی تھی۔ پہلے تو وہ کہہ رہا تھا کہ راحیلہ کچن میں ہے اور کھانا بنا رہی ہے، پھر فوراً سے یہ کہہ دیا کہ وہ تو سو رہی ہے۔ مجھے اس بات کا احساس شدت سے ہو رہا تھا کہ دال میں کچھ نہ کچھ کالا تو ضرور ہے۔ میں اس متعلق سوچنا نہیں چاہ رہی تھی کیونکہ وہ لوگ یہاں کرایہ دار کے طور پر آئے تھے۔ چلو آج کی رات کتوں کے بھونکنے کی آواز کے ڈر میں نہیں گزرے گی، پھر مجھے کسی دوسرے کے حال کا تجسس بھی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے وضو کیا اور نماز پڑھنے لگی۔ نماز اور قرآن پاک کی تلاوت کے بعد میں نے بھی کھانا کھا لیا تھا۔ مجھے اس بات کا 100% یقین تھا کہ راحیلہ میرے پاس ضرور آئے گی اور کھانے کے لیے شکریہ ادا کرے گی، کیونکہ بعض دفعہ لوگ یوں ہی کسی کا تحفہ لیے بغیر، شکریہ ادا کیے بغیر نہیں رکھتے، مگر یہ میری خام خیالی ہی ثابت ہوئی تھی۔ میں نے بہت دیر تک راحیلہ کا انتظار کیا تھا مگر وہ نیچے نہیں آئی تھی، اس لیے میں اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلی گئی تھی۔ آج مجھے چوروں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، مجھے یقین تھا کہ آج کی رات میری بہت سکون سے گزرے گی۔ میں آرام سے سو گئی تھی مگر آدھی رات کے وقت میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ آخر میری آنکھ کیسے کھل گئی، تبھی میرے کانوں میں کسی لڑکی کے چیخنے کی آواز پڑی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا چیخنے والی لڑکی بہت ہی تکلیف میں مبتلا ہے۔ مجھے بے تحاشا خوف آیا تھا۔ میں شروع سے اتنی ڈرپوک نہیں تھی، لیکن جب زیدنان کا انتقال ہوا تھا مجھے تو پتے کے ہلنے سے بھی ڈر لگنے لگا تھا۔ میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ یہ آواز تھی نہیں تھی بلکہ لمحہ بہ لمحہ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ میں نے خود کو بیڈ پر گرا لیا اور کانوں پر ہاتھ رکھ لیا، آیت الکرسی کی تلاوت کرنے لگی تھی۔ یوں ہی کرتے کرتے پوری رات کٹ گئی تھی۔ صبح فجر کی اذان کی آواز سنائی دی، تب کہیں جا کر لڑکی کے چلانے کی آواز کم ہوئی تھی۔ میں نے اٹھ کر وضو کیا، نماز پڑھنے لگی۔ مجھے اپنی حالت پر افسوس ہوتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ خیر نماز پڑھ کر میں سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ صبح 9 بجے میری پھر سے آنکھ کھل گئی تھی تو میں اٹھ کر باہر لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی۔ تبھی مجھے جمشید نظر آیا، وہ نیچے آ رہا تھا۔ جب اس کی نظر مجھ پر پڑی تو بہت گھبرایا ہوا لگا تھا۔ اس نے مجھے سلام کیا اور جلدی سے وہاں سے نکل کر باہر چلا گیا۔ شاید وہ میرے سوال سے ڈر کر جلدی باہر نکل گیا تھا۔ جمشید کے حلیے سے یہی ظاہر ہو رہا تھا جیسے وہ آفس کے لیے نکل رہا ہو۔ میں نے اٹھ کر اپنا ناشتہ بنایا۔ اب تک جمشید واپس نہیں آیا تھا تو اس کی بات کی تصدیق ہو گئی تھی کہ وہ واقعی کام کے سلسلے میں گھر سے باہر نکلا ہے۔ میں نے اس موقع کو غنیمت جانا تھا کیونکہ کل سے میری راحیلہ کے ساتھ ایک بار بھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔
میں اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنا چاہتی تھی، اس کے حالات کے متعلق جاننا چاہتی تھی، اسی لیے میں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر والے پورشن کی جانب آ گئی تھی۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور انتظار میں کھڑی ہو گئی کہ اب رحیلہ دروازہ کھول دے گی، مگر اس نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ اور یہ کوئی عام بات نہیں تھی، وہ لڑکی کل سے میرے گھر میں آئی ہوئی تھی، مگر میں نے اس کی ایک جھلک بھی نہیں دیکھی تھی۔ میں واپس پلٹنے کے بجائے پھر سے دروازہ کھٹکھٹانے لگی تھی، تبھی رحیلہ کی گھبرائی ہوئی آواز مجھے سنائی دی تھی۔ وہ کہنے لگی، ناصرہ باجی، یہ آپ ہی ہیں نا؟ میں بولی، ہاں ہاں میں ہوں، تم دروازہ تو کھولو۔ تب مجھے رحیلہ کی سسکنے کی آواز آئی تھی۔ وہ بولی، باجی میں دروازے کو کیسے کھولوں؟ مجھے تو باہر سے جمشید تالا لگا کر گئے تھے۔ میں اس کی بات سن کر ششدر رہ گئی تھی، تبھی میری نظر دروازے پر لٹکتے چھوٹے سے تالے پر پڑی تھی۔ میں بولی، رحیلہ تمہارا شوہر تمہیں باہر سے بند کر کے کیوں گیا ہے؟ وہ بولی، میرا شوہر مجھ پر شک کرتا ہے، اس کی عمر مجھ سے زیادہ ہے تو اسے ہر وقت یہی غم ستاتا رہتا ہے کہ میں اسے کہیں دھوکہ نہ دے دوں۔ میں رحیلہ کے لیے بے حد پریشان ہو گئی تھی۔ میں بولی، تم ٹھیک تو ہو؟ اس کی زخمی ہنسی مجھے سنائی دی تھی۔ وہ بولی، ہاں کہنے کو تو میں بالکل ٹھیک ہوں، میرے پاس دنیا کی ہر چیز موجود ہے، روپیہ، پیسہ، کپڑے، جوتے، میرا فریج طرح طرح کے کھانوں سے بھرا پڑا ہے، مگر میں خوش نہیں ہوں، مجھے بہت زیادہ دکھ ہو رہا تھا۔ میں بولی، رحیلہ میں تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ مجھے بتاؤ، میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں۔ وہ بولی، میری مدد تو میرے سگوں نے نہیں کی، آپ کیا کریں گی؟ بس آپ سے اتنی سی گزارش ہے کہ میرے لیے دعا کیا کریں، اور مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ میں بولی، کیوں نہیں؟ میں واپس پلٹنے لگی تو رحیلہ بولی، باجی ناصرہ، آپ پلیز جمشید کو مت بتائیے گا کہ آپ یہاں پر آئی تھی، کیا میں نے آپ سے کچھ بھی کہا ہے؟ میں بولی، ہاں ہاں، تم بالکل بے فکر رہو، ایسا ہی ہوگا، میں اس سے کسی بات کا ذکر نہیں کروں گی۔ اتنا کہہ کر میں نیچے آ گئی تھی۔ مجھے رہ رہ کر رحیلہ کے والدین پر غصہ آ رہا تھا کہ آخر انہوں نے ایسا کیا ہی کیوں تھا؟ انہوں نے اپنی پھول جیسی بچی کی شادی ایک بڑی عمر کے مرد سے کیوں کر دی، جو اپنی ساری زندگی پر شک کرتے کرتے گزار دے گا؟ شام ہوئی تو جمشید واپس آ گیا تھا، مجھے سلام کر کے وہ اوپر چلا گیا تھا۔ میں سوچنے لگی، کاش یہ اپنی بیوی کو یہ یوں قید میں نہ رکھتا تو کتنا اچھا ہوتا، چلو ہم دونوں لڑکیوں کی آپس میں دوستی ہو جاتی، ہم اپنے غم بانٹ لیتی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ خیر، میں اپنے روز کے معاملات نپٹانے لگی اور سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ آج پھر آدھی رات کے وقت میری آنکھ کھل گئی تھی، اور آج بھی وہی ہوا جس نے مجھے کل سونے نہیں دیا تھا۔ مجھے کسی لڑکی کے چیخنے کی آواز سنائی دی تھی۔ میں نے کان لگائے تو مجھ پر یہ حقیقت آشکار ہوئی کہ یہ آواز تو بہت قریب سے آ رہی تھی۔ کہاں سے آ رہی ہے؟ مجھے اس چیز کا سراغ ہر صورت میں لگانا تھا۔ میں اپنے کمرے سے باہر آ گئی تو اب چیخنے کی آواز زیادہ قریب سے سنائی دی تھی۔ تب مجھے اندازہ ہوا تھا کہ یہ چلانے کا شور کہیں اور سے نہیں بلکہ اوپر والے پورشن سے آ رہا تھا۔ چیخنے والی لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ رحیلہ ہے۔ ایک لمحے کے لیے تو میں سکتے کے عالم میں آ گئی، پھر میں جلدی سے سیڑھیاں چڑھ کر گئی تھی۔ مجھے رحیلہ سے پہلی نظر میں اتنی ہی محبت ہو گئی، اب بھلا میں کیسے پریشانی میں چھوڑ سکتی تھی؟ میں نے زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ میں کتنی ہی دیر یوں ہی کھڑی دروازہ کھٹکھٹاتی رہی، مگر مجال ہے جو کسی نے ذرا سی بھی زحمت کی ہو۔ اور ایسا بھی نہیں تھا کہ دروازے کی آواز سن کر شور تھم گیا ہو، بلکہ اب تو مجھے رحیلہ کے چیخنے کی مزید آوازیں آ رہی تھی۔ دروازہ پیٹ پیٹ کر میرے ہاتھوں میں درد شروع ہو گیا تھا، اس لیے میں مجبوراً نیچے آ گئی تھی۔ آج رات تو رحیلہ کی فکر میں مجھے نیند بھی نہیں آنے والی تھی، اس لیے میں لاؤنج میں ہی بیٹھی رہی یہاں تک کہ فجر کی آواز گونجنے لگی۔ صبح جمشید جب گھر سے نیچے آیا تو مجھے دیکھتے ہی گھبرا گیا تھا۔ وہ باہر نکلنے لگا تو میں بولی، جمشید صاحب میری بات سنیں۔ میں نے اس شخص کے چہرے پر خوف سا ابھرتا دیکھا تھا۔ وہ میرے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا اور بولا، میں جانتا ہوں کہ آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتی ہیں۔ جمشید کے چہرے پر بہت زیادہ اداسی پھیل گئی تھی۔ وہ بولا، آپ کو رحیلہ کی فکر ہو رہی ہے نا؟ وہ کیوں چیختی رہتی ہے؟ مجھے بھی اس کی بے تحاشا فکر ہوتی ہے، مگر میں کچھ بھی کہنے سے قاصر ہوں۔ آپ کے پاس کوئی حل ہے تو مجھے بھی بتا دیں۔ میں نے دیکھا تھا کہ جمشید کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے اور وہ مجھ سے نظر بچا کر اپنے آنسو صاف کر رہا تھا۔ میں بولی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، تبھی تو کوئی حل بتاؤں گی۔ جمشید نے سر اٹھایا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، رحیلہ کا سب سے بڑا مسئلہ اس کے ناپسندیدہ شخص سے شادی ہے۔ میں نے حیرت سے جمشید کی جانب دیکھا تو وہ ہنسا اور بولا، میری شکل و صورت کو غور سے دیکھیں اور مجھے بتائیں کہ میں کیا رحیلہ جیسی کم عمر لڑکی میرے ساتھ خوش رہ سکتی ہے؟ اس دن تو آپ نے مجھے اس کا باپ سمجھ لیا تھا،
मुझ से बस यही गलती सरदर्द हो गई थी कि मैं रहीला के बाप की बातों में आ गया था। उसने मुझसे 20 लाख रुपए कर्ज लिया था। उसने 1 साल के वादे पर लिया था और 4 साल गुजर गए थे। वो कर्ज नहीं लौटा रहा था। मैंने उसे मोहलत पर मोहलत देता रहा, मगर अब मेरी भी बस हो गई थी। मैंने कह दिया, अगर आप मेरे पैसे अदा नहीं करेंगे तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। तो वो कहने लगा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए 1 रुपया भी नहीं है। तुम यूँ करो कि पैसों के एवज मेरी बेटी से शादी कर लो। मुझे उसकी बात नामुनासिब लगी थी। मैं बोला, तुम ये क्या कह रहे हो? उसने अपनी बेटी की तस्वीर मेरे सामने कर दी और बोला, अगर तुम इससे शादी नहीं करोगे तो मैं किसी और से पैसे लेकर इसकी रुखसती कर दूंगा। दरअसल मेरी शादी बहुत कम उम्र में हुई थी। मैं फक्त 22 वर्ष का था और मेरी बीवी 18 वर्ष की थी। हम दोनों एक दूसरे के संग बहुत खुश थे, मगर फिर वो औलाद पैदा करते हुए इंतकाल कर गई। न औलाद बची, ना ही बीवी। मैंने अपनी बीवी के साथ वफा निभाई और 65 बरस की उम्र को पहुंच जाने के बावजूद भी दूसरी शादी नहीं की थी। मगर अब मुझे तन्हाई का एहसास बहुत शिद्दत से होता था। जी चाहता था कि कोई मेरा भी हो, जिससे अपना दुख सुख बयान कर सकूं। मैं किसी की सुनूं और कोई मेरी सुने। मैं राहीला के बाप की बातों में आ गया और शादी के लिए हाँ कर दी। शादी की रात राहीला ने मेरे मुँह पर थप्पड़ मारा और मुझ पर थूक दिया, मैं तुम्हारी कभी भी नहीं हो सकती। तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी करते हुए। अब वो हर रात मुझे जिद करने के लिए चीखती चिल्लाती है। इसी वजह से मुझे अपना आबाई घर भी छोड़ना पड़ गया, क्योंकि लोग मुझ पर शक करते थे कि शायद मैं अपनी बीवी पर तशद्दुद करता हूँ। मैं यूं ही घर बदलता रहता हूँ। लोग राहीला की वजह से मुझे जीने नहीं देते। अब ये मेरा चौथा घर है। मैंने यहाँ आकर इसके आगे हाथ भी जोड़ दिए थे और बोला था कि मुझे आखिरी उम्र में यूँ जलील मत करो। तुम्हें खुदा का वास्ता है, मुझे जी लेने दो। मगर वो यहाँ आकर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। लेकिन आपको एक बात बताऊँ, इसमें राहीला का भी कोई कसूर नहीं है। वो जहनी तौर पर बीमार पड़ चुकी है, उसका इलाज चल रहा है। वो लोगों को जख्मी कर देती है, इसलिए मैं उसे बाहर से ताला लगा कर जाता हूँ। मैं ये सब बातें सुनकर शहीदा रह गई थी। मैंने बड़े गौर से जमशेद के चेहरे की जानिब देखा था। उसकी तरफ देखकर यही लग रहा था कि वो सच कह रहा है। तब मैं बोली, मैं आपसे एक दरख्वास्त करूँ? वो बोला, जी जी, आप हुक्म करें। मैं बोली, आप राहीला को बंद करके न जाया करें। मैं उससे बात करने की कोशिश करूंगी। हो सकता है कि इस हालत में कुछ बेहतरी आ जाए। जमशेद परेशान हो गया। वो बोला, आप ये सब इसलिए कह रही हैं क्योंकि आपने इसकी हालत नहीं देखी। जब उसे गुस्सा आता है तो वो इस कदर जुनूनी हो जाती है कि मेरे लिए भी उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। मैं ऑफिस में होता हूँ, पीछे से वो आप पर हमला कर देगी तो कसूरवार कौन होगा? हो सकता है कि वो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान कर दे, इसलिए आप मुझे इस काम के लिए माफ़ी रखें। मैं ये सब नहीं कर सकता। मैं बोली, अगर राहीला ने मुझे नुकसान पहुंचा दिया तो मैं आपको कसूरवार नहीं ठहराऊंगी। आप बस मेरी बात मान लें। जमशेद मेरी जाने बड़े गौर से देखता रहा। फिर उसने अपनी जेब से चाबी निकालकर मुझे थमा दी और बोला, आपने होशियार रहना है। जैसे ही महसूस हो कि राहीला को गुस्सा आ रहा है तो फ़ौरन कमरे से बाहर निकल जाइएगा। मैंने सर हिला दिया तो जमशेद उठकर चला गया था। मैं यही सोच कर हलकान होती जा रही थी कि आखिर सच क्या हो सकता है। ताला खोलकर मैं ऊपर वाले पोर्शन में आ गई थी। मुझे राहीला सोफे पर बैठी नजर आई थी। वो किसी गहरी सोच में गुम थी और बार बार अपने आंसू पोंछ रही थी। मैंने उसको पुकारा तो वो मुझे देखकर उछल पड़ी थी। फिर दिल पर हाथ रखकर बोली, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। मैं हंसी तो वो हैरत से बोली, आप यहाँ कैसे आ गई? आपको चाबी कैसे मिल गई? मैं बोली, बस ये तुम्हारी नासराबाजी का कमाल है। राहीला रोने लगी थी और उठकर मेरे गले लग गई। वो बोली, बाजी, मुझे बहुत अरसे से किसी ऐसे कंधे की तलाश थी जिस पर मैं सर रख कर रो सकती। राहीला, तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी बाजी तुम्हारे पास है। मैं आज यहाँ तुमसे बहुत ज़रूरी बात पूछने आई हूँ। मुझे ये बताओ कि रात के वक्त तुम चीखने चिल्लाने क्यों लगती हो? गो कि मैंने जमशेद की बातों पर भरोसा कर लिया था, मगर मैं राहीला की तरफ से भी कहानी सुनना चाहती थी। मुझे यही था कि कहीं जमशेद ने मुझे पागल ही न बनाया हो। वो घबरा गई थी, कहने लगी, नहीं, मैं तो नहीं चीखती, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है? मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। जमशेद मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मैं उस लड़की की बातें सुनकर हैरान रह गई थी। उसने अचानक ही ये बात पलटी थी। कल तो कुछ और कह रही थी। फिर वह बोली, आज मुझे अपना पोर्शन दिखाएं। आपने इसकी कैसी सजावट की है? मैं भी अपना घर सजाना चाहती हूँ ताकि जब मेरा शौहर घर आए तो उसे ताजगी का एहसास हो।
मैंने सर हिला दिया और बोली, हाँ आ जाओ तुम राहीला। मैं राहीला को अपने साथ ले गई, मगर अभी तक उसके अजीब सी रवैये के मुतालिक सोच रही थी। हम दोनों नीचे आ गए तो राहीला ने अपना बाजू मेरे सामने कर दिया था। उस पर जलने का निशान था। मैं एकदम से खौफजदा हो गई थी। मैं बोली, ये क्या हुआ? तो वो कहने लगी, मैंने आपसे जो बातें की थी, न जाने वो मेरे शोहर ने कैसे सुन ली थी। शायद उसने कुछ रिकॉर्डिंग के लिए लगा कर रखा है। वो मुझ पर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं, इसीलिए मैंने ऊपर आपसे कहा था कि मैं बहुत खुश हूँ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा बूढ़ा शोहर मुझ पर बहुत तशद्दुद करता है। ये जो रात भर चीखती रहती हूँ, ये बिला वजह नहीं है। आप अगर अपनी आंखों से देख लें कि मुझ पर क्या गुजरती है, तो आप बेहोश हो जाएंगी। आप कैमरा मंगवा कर ऊपर वाले पोर्शन में लगवा दें, तो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। दरअसल वो रिकॉर्डिंग जब आप थाने में जाकर दिखाएंगी, तो मेरे मुजरिम को सज़ा मिल जाएगी और मैं आज़ाद हो जाऊंगी। मैं बोली, ठीक है, मैं कुछ न कुछ करती हूँ। सच कहूँ तो उन दोनों मियाँ बीवी की बातों में फंस कर रह गई थी। मुझे तो उन दोनों ही की बातों पर यकीन आ जाता था। दोनों ही मासूम लगने लगते थे। सच तक पहुंचने का एक ही हल था, और वो था कि सच में कैमरा ऊपर वाले पोर्शन में लगा देती। मैंने कैमरे के लिए किसी से कह दिया था। खैर, मुझे हर रात ऊपर वाले पोर्शन से चीखने की आवाज़ें आती रहती थी, और सुबह जमशेद मेरे सामने रोने लगता था और कहता कि मेरी बीवी की हालत बहुत ख़राब होती जा रही है, जबकि दिन के वक्त राहीला मेरे सामने रोती रहती और कहती कि मुझ पर जुल्म बढ़ता जा रहा है। मैं राहीला का दिल लगाने की हर मुमकिन कोशिश किया करती थी। उसे हुनर सिखाती, उससे बातें करती, उसके घर की सजावट के मुतल्लिक बताती, उसको अपने मेकअप का सामान, साड़ियाँ, गर्ज, ये सब कुछ दिखाती कि किसी तरह से उसका दिल बहल जाए, और मेरे साथ बहुत खुश रहती थी। मुझे उन दोनों मियाँ बीवी की बहुत फिक्र थी। मैं चाहती थी अगर जमशेद मुजरिम है तो उसे जल्द अज जल्द सज़ा मिले। अगर राहीला बीमार है तो उसका इलाज हो। कैमरे आने में एक दिन रहता था। आज शाम मैंने बिरयानी बनाई तो सोचा कि राहीला को दे आऊँ। अमूमन मैं उसी वक्त कभी ऊपर वाले पोर्शन में नहीं गई थी। मैं सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जा रही थी जब मेरे कानों में राहीला की आवाज़ पड़ी थी। वो बोली, आज रात तो मुकम्मल तैयारी के साथ आना। तुम उसकी फिक्र मत करो, वो कमज़ोर है, उसे काबू करना आसान है। मैं ये बातें सुनकर उल्टे कदम लौट आई थी। अब मेरे सामने राहीला का किरदार एक सवालिया निशान बन गया था। शायद राहीला गलत थी। हर रात अपने किसी आशना को घर पर बुलाती थी और जमशेद को काबू कर लेती थी। क्या पता बांध भी देती हो और फिर जानबूझकर सिल सकती हो, ताकि लोग जमशेद को बुरा समझे और अपनी मनमानी करती रहे। कैमरा आने में अभी देर थी, इसलिए मैंने अपनी एक दोस्त लेडी कांस्टेबल को फ़ोन किया और सारे हालात से आगाह कर दिया था। मैं इससे बोली कि मुझे सारे मुख्तसर सी टीम की ज़रूरत है। मेरे घर आ जाना, लेकिन मुकम्मल राजदारी से आना। उसने हामी भर ली थी। मैं खाना खाकर अपनी दोस्त का इंतज़ार कर रही थी। फिर न जाने क्या हुआ, मेरी आंख लग गई। आंख खुली तो मैं अस्पताल में थी। मैंने अपने इर्द गिर्द हैरत से देखा था। मेरे दोस्त मेरे सामने खड़ी थी। मैं बोली, रज़िया, मैं यहाँ कैसे आई हूँ? वो हंसी और बोली, इसी तरह तुम बहुत बड़ा कारनामा करके आई हो। कुछ अरसे से हमें मुसलसल इस चीज़ की शिकायत मिल रही थी कि गिरोह बहुत सरगर्म है। वो लोगों के घरों में घुसकर चोरी करते हैं। कल रात वो गिरोह तुम्हारी वजह से हमारे हाथ लग गया। मैं बोली, वो कैसे? मेरी दोस्त कहने लगी, नाज़रा, तुम्हारे घर पर जो किरायादार रह रहे थे वो उसी गिरोह का हिस्सा हैं। उनका तरीका वारदात यह है कि वो बेसहारा औरतों के घर में बतौर मजलूम बनकर रहते हैं और फिर वो औरतों को चकमा देने के लिए अदाकारी करते हैं। शोहर बीवी पर इल्ज़ामात लगाता है और बीवी शोहर पर। ये औरतें उनके मामलात में उलझकर बाकी सब कुछ भूल जाती हैं। तुम्हारे साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया। तुमने खुद राहीला को अपने घर की एक चीज़ दिखाई, तुमने उसे अपने जेवरात तक दिखा दिए। ये तो तुम शुक्र करो जो राहीला की बातें तुमने सुन ली। कल रात दोनों ने तुम्हारे खाने में नींद की गोलियां शामिल कर दी थी और तुम्हारे घर की एक चीज़ लूटने का इरादा रखते थे। सोफ़े, वॉशिंग मशीन, सोने के जेवरात, यहाँ तक के कपड़े वगैरह, बर्तन वगैरह। हम मौका पर पहुँच गए और यूँ तुम्हारी बेइज्जत हो गई। मैंने रज़िया की बातें सुनी तो दिमाग साइंसें करने लगा था। लोग दूसरों को लौटने के लिए किस हद तक अदाकारी कर लेते हैं। ये तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने मुझे बचा लिया। अब तो किराएदार भी रखने से डर लगने लगा है। मैं तन्हा रहती हूँ। मेरे ख्याल में बुरी सोहबत से तन्हाई 1000 दर्जे बेहतर है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल नई एक दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़।